U5X Pro. Yan, so walang aircon. So, John. Okay na John? Yung aircon. So sira yung kanyang harness. Yan, sunog. Yan ang mga harness. Ayan. So binaklas yan ni John. Yan. Naputol yung mga harness yan guys. Sa pressure switch. Yan. Sunog. Kaya wala akong supply. So ito yung pressure switch niya guys. Yan. So galing doon yung wire ng harness. Kin-check naman guys dito. Lahat naman ito may supply naman. Mayroong 12 volts. So okay. So doon na sa wire papunta doon sa pressure. Yan, start. Yan, start na. So yan guys, naka-aircon na. Ayun, so nag-engage na guys. Ayan, ano na. Ayun, nag na guys. Oh, nag na. Okay. Okay na guys, malamig na dahil sa wire na nasunog.